हाय फैमिली वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आपण देखि परथे सब काम रे लागि पड़ुछु कारण खुदुरुकुणी ओषा आसुची। आपण मान जानथिबे कि फास्ट सप्ताह माने ऑलरेडी ही सारलानी। मु टिके पोस्ट करू का लेट हे गला। तो देखो एटा शुक्रवार दिन हम सब काम रे लागि पड़ुछु, घर सफा करबा आ सब सब सीधा सफा सब करूछु। मम्मी मौसी झियारी सब मिसिक देखंतु। तापरे एठी केमिति हेबे एबे देखो देखो तो रविवार दिन आम जाइलु पोखरी बालुका देकी आसी सारा पर एबे जाऊँ गाँ शाला को पूजा करने। तो सेठी केमिति कौन पूजा होची आपण देखंतु। तो गाँ साल पूजा हो सारा पर आम घर को फेरी आसिलु। तापर टिके पेट पूजा करदेबु। ये देखंतु माने गला बेलू वर्षा होतला, आइला बेलू वर्षा नाही। तो आम छता धरिकी सेमती पळि आसिलु। तार संध्या बेला जाइथिलु पोखरी को पानी आनिबा पई। तो एटा देखंतु सेन सब पानी आनि सारिके एबे आसिले। तो से कलश को जो आनिजन तांको पूजा करके मो घर को नेके एबे रखिबि। तापर देखंतु एठी मु ठाकुर को प्रतिष्ठा करदेली। गंगा जल क्षीर अतर तुलसी पत्र सब मिसेकी तांको छिंटी देली। एबे देखंतु तांको मुहर एबे मु पेपर काढिबी। तापर धीरे धीरे ना पूजा पाठ स्टार्ट हे जिवो। तो आपण मन देखंतु केमिति कोन सब पूजा हम आडे। तो ये 5 कुड़ी दे सारा पर मुझे पानी छड़ी दूची। तापर माँ को रेडी करी। तो ये देखो ये आशीर्वाद नहीं गली। तापर एबे माँ को मु रेडी करी जेमती कला लगेदेवी, मुंड कुंडे देवी, मिरर रे मुह देखेदेवी, चूड़ी पिंधे देवी। तो ये माँ को रेडी कर सारा तापर आउ जी सब कुड़ी देवार अच्छी आपड़ देखु। धीरे धीरे पूजा स्टार्ट हो भिडियोटी केमिति लगुच आपण मैंने निहाती कमेंट करी कहिबे। तो चलतु पूजा स्टार्ट करिया।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପିହୁ ଆମର କେମିତି ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ, ଆଉ ସେ ତାର ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମସ୍ତ ନିଜ ଧୁନରେ ନିଜେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି କହିଲି କି ଭୋଗ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଆ ବସେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଛୁଆ ନାଁରେ, ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ବସେଇଦେଲି ମୁଁ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛି। ତାପରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବାହାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପୂଜା କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବାହାରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆକୁ ମୁଁ ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମାଆକୁ ଭଲସେ ଆଳତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣୀ ବହି ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ। ତ ବହି ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥିଲା ତାହାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଚଉରା ମୂଳକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବନ୍ଦେଇବୁ। ତ ବନ୍ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭିତରେ ଯିବୁ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ସରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ବାଜାବାଲା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଘର ଲୋକ ବାକି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏବେ ଭୋଗ ଦେବୁ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଆମର ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହେଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତ ଖାଇସାରିକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ।